बंगाल के बाहर 130 शहरों में विरोध प्रदर्शन। आज बंगाल में किस तरह का अन्याय और जघन्य घटनाएं हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में कहा, बंगाल के बाहर 130 शहरों में विरोध प्रदर्शन। आज बंगाल में किस तरह का अन्याय और जघन्य घटनाएं हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में मालोंग शाह बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाकर ये बात कही। उन्होंने मज़ार पर चादर चढ़ाने के साथ ही राज्य के लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, बंगाल ने कभी पूरे राज्य का मार्गदर्शन किया था, आज बंगाल की गुणवत्ता खोती जा रही है। पूरे प्रदेश में जो हालत चल रहे हैं, मुख्यमंत्री बिना कोई कार्रवाई किए अपने अहंकार में बैठे हैं। जहां छात्र अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री के अहंकार को दर्शाने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआती तौर पे ये कहूँगा, बड़ी शर्मिंदा महसूस करते हैं। आपने सही फरमाया कि बंगाल सारे दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में, महामती गोखले साहब ने ये कहे थे पहली बार कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन आज वो दिन हमारे नहीं रही। एक ज़माना थे जहाँ बंगाल सारे दुनिया में बंगाल को वंदना किए जाते थे, बंगाल के लिए सराहना किए जाते थे। मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर काजी नजरुल इस्लाम से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर स्वामी विवेकानंद, एक के बाद एक हस्ती हमारे देश की नाम रोशन किया सारे दुनिया में। दुनिया इन्हीं को अब आज तक भी पहचानते हैं और इनके साथ बंगाल की अपना रोशनी, बंगाल की अपना परिचय, बंगाल की अपना हकीकत जुड़े हुए हैं। लेकिन आज सारे देश में नहीं, देश की बात छोड़ ही दो, बाहर वाले देशों में सुना है कि 25 देशों में ऐसा 130 शहरों में ये इस तरीके की प्रदर्शन किए गए हैं कि बंगाल में इस तरीके की अन्याय, इस तरीके की जघन्य घटना कैसे घटी। ये अपराध के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए सारे देश भर के साथ साथ सारे दुनिया में बड़े बड़े शहरों में इसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ताज्जुब लग रहे हैं कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी होते हैं कि इस तरीके की छवि को, हमारा देश की तस्वीर को, सूबे की तस्वीर ना बदनाम हो जाए, हमारे सूबे की जो तस्वीर धूमिल होते जा रहे हैं, फिर भी बंगाल के जो मुख्यमंत्री चुप्पी साधी बैठी रही है, वो अभी भी अपना अहंग दिखाते हैं। इसमें अहंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बच्चे लोग, जो छात्रों, ये छात्र जो भी हो, ये खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए मांग उठाते हैं। आप और मैं जैसे लोगों के लिए मांग उठाते हैं, हमारे पीढ़ियों के लिए मांग उठाते हैं। आज अगर चोरी करके हम डॉक्टर बन जाए तो कल हमारे पीढ़ियों की क्या सेवा करें, बताइए। तो ये धांधलीबाजी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, आवाज़ बुलंद करना, ये सही है। यही धर्म है, यही मनुष्य की धर्म होता है। चाहे सूफी संत लोग के साथ यही हम लोग सीखे हैं, प्रेम के साथ साथ ये धर्म भी है, लोगों को सेवा करना। यही संत सूफी समाज की यही सबसे बड़ा आसार हमारे समाज। শুনলাম শঙ্কর এখানে মাজারে যাওয়ার ব্যবস্থা, তখন থেকে ভালো লাগছে মাজার পরিদর্শন করতে আসতে। ধর্মীয় স্থান, আফটার অল সব ধর্ম, সব সম্প্রদায়ের মানুষ আসে এখানটায়। খুবই সুন্দর পরিবেশ, খুব সুন্দর। প্রার্থনাটা বড় কথা না, প্রার্থনা আবার কী করবো, মাজারে এসে তো নিজের জন্য বলা উচিত না, মানুষের জন্য বলা উচিত। এবার একটু পলিটিক্যাল কোশ্চেন আছে একটা, যেটা হচ্ছে যে আরজি করে জুনিয়র ডাক্তাররা যে ধর্ণা দিচ্ছে স্বাস্থ্যভবনে, কুণাল ঘোষ কালকে একটা পোস্ট করেছেন যে ওই ওতে হামলা করতে পারে কেউ। এগুলো অ্যারেস্টও হয়েছে, অলকান দাস। এগুলো সব স্ক্রিপ্টেড, অর্থাৎ তৈরি করা সমস্ত গল্প, কিচ্ছু না। এগুলো সব ওদের কাছেই আসে, ওরাই জানতে পারে, সব ওদের কাছেই অডিও চলে আসে, গল্প এগুলো সব একদম গল্প। দুজন অ্যারেস্টও হয়েছে তো করবে, ও তো তৈরি করা না। সামনে তো দুর্গাপুজো, দিদি বলছে পুজোয় ফিরুন, উৎসবে ফিরুন। দেখুন পুজো মানুষ করে তার মানসিক স্বেচ্ছা, মানসিক ইচ্ছা, মানসিক আনন্দের মেজাজে পুজো করে। পুজো হবে, পুজো কেন করবে না। বাংলার সার্বজনীন দুর্গোৎসব বাংলার মানুষের কাছে, বাঙালির কাছে, সারা বিশ্বের বাংলার মানুষের কাছে সবথেকে তাদের প্রিয় উৎসব। তো উৎসব তো করবেই, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের কোনো দরকার পড়ে না। মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানালেও পুজো হবে, মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান না জানালেও পুজো হবে। মুখ্যমন্ত্রী যখন দুনিয়াতে ছিলেন না তখনও পুজো ছিল, তখনও মসজিদ ছিল, তখনও আজান ছিল, তখনও শঙ্করধ্বনি ছিল।
আপনি মুখ্যমন্ত্রী যখন দুনিয়ায় থাকবে না তখনও সব কিছুই থাকবে। অতএব কিছুর উপরে কারোর কোনো এখানটাই প্রভুত্ব করা, আমি বলছি করো, এগুলোর মানে হয় না কিছু। ধর্ম তো তার ভেতর থেকে স্বেচ্ছা বৃত্তের মাধ্যমে বেরোয়। কিন্তু এই যখন ধর্না চলছে সারা বাংলা জুড়ে, যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এইরকম একটা নৃশংস খুনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষণের এই ভয়াবহ ঘটনার কথা জানছে আমরা, তখন সারা বাংলার মানুষের কাছে একটাই দাবি ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই আমাদের চাহিদা ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী তৎপর হয়ে সে মমতা ব্যানার্জির সুলভ আচরণ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, জেহাদ করবে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি করলো না সেটা। মমতা ব্যানার্জি কী করলো? যারা অপরাধী তাদেরকে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠলো। দুর্ভাগ্য এইখানটাই। মানে কি বার্তা দেবেন যে এই দীর্ঘদিন তো চলতে পারে না আন্দোলন? না, এখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাকে বলবো, আপনি সকলের মাথা, যারা আন্দোলন করছে তারা আপনার সন্তান সন্ততির মতন। তাদের কথা শুনে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এখানে কোনো গোয়ার্তুমি না করে আপনার অহমিকা দম্ভকে দূরে সরিয়ে রেখে আপনি সামনে এগিয়ে এসে তাদেরকে আহ্বান করুন, তাদেরকে সঙ্গে নিন। তারা কেউ আপনার শত্রু না, তারা তাদের যন্ত্রণা, দুঃখ, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে নয়, সিস্টেমের বিরুদ্ধে। সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করছে। এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেখানে করছে সেখানে আপনি তাকে জবাব দিন, বোঝান, তবে না আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আপনি নিজে মাটি মানুষের নেত্রী বলে দাবি করেন, আর বাংলার মা বোনেরা ধর্ষিতা হচ্ছে, খুন হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, তাও হাসপাতালের মধ্যে। প্রতিবাদ যারা করছে তারা তো তাদের জন্য করছে, তারা তাদের নিজেদের চাকরির জন্য করছে না, তারা ভালো ডাক্তারি পোস্টিং পাওয়ার জন্য করছে না। তারা চাইছে যে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন হোক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা মানুষের প্রকৃত সেবায় আসুক। আপনি তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আপনার উচিত কি আপনি সকলের বড়, আপনি তাদের মায়ের মতন। দিদি, যারা আন্দোলন করছে আপনি তাদের মায়ের মতন ভাবুন নিজেকে। আপনি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেবেন না। সমস্যা হচ্ছে কি, আপনি মনে করছেন সবাই আপনার প্রতিযোগী, আপনার বিরুদ্ধে যে কথা বলবে সেই আপনার প্রতিযোগী নয়। সমাজে আমরা প্রত্যেকে আমাদের সমস্যার কথা বলতে পারি। ঘটনাচক্রে আপনি মুখ্যমন্ত্রী তাই আপনি শুনবেন, আপনি না থাকলে অন্য মুখ্যমন্ত্রী শুনতো। মুখ্যমন্ত্রী পদটা করে স্থায়ী পদ নয়। এখানে আপনি অহংকার, দেমাগ, দম্ভ নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদের সঙ্গে একটা মারামারিতে নামছে। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।